ଏଇଟା କଣ ଜାଲ ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ଲାଗିଛି। पैंतीसटा जाली ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି 10 ଜାଲି ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏଇଟା ମାମୁଁ ପୁରା ଉଠେଇଛି ପୁରା ହାତ ହାତ ଖାଲି ହେଲାଣି ସବୁ ଖାଲି ଗଲା ଖାଲି ଯାଉ अब ସବୁ ମାଛ ଷ୍ଟୋର ଯିବା ଆମ ପାଟିଆ ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେଇଛି ପୁରା 40-50 ଜାଲି ଖଣ୍ଡେ ହବ पूरा सोल बाजिଛି पूरा जाल माल पूरा चिरिକି लाग मागर पूरा धारा आम रोसिया कला बाल रांची आम कपड़ा रेडी है मु बाहर फुल 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 तब मु चाहिए गला फुल 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 गला ए भितर दिए देखे ना